Halo guys, selamat pagi. Mari kita makan. Lewe jangan beligo. Iya beb. Beligo karo tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cipir Kurang asin. enggak. Pinter loh Arbi. Karena pagi ya penak lah di pangku. Nih. Ini stigmat beb. Pol. Meldake bae lore omahe mboke ta, Pak. Gandeng kan? Aku ora kira nomor teman di lah gandengku sapa? Ora. Gile panas ya ini.